بتا دیں یا ڈینائی کر دیں کہ نہیں جی کسی نے نہیں پہنا. کچھ افراد ایسے ہیں جن کو میسر نہیں ہوا. وہ ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے, ایک ڈفرینٹ بات چیت ہے, وہ اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اگر کوئی شخص یہ بولے کہ نہیں جی سلیپنگ سوٹ نہیں پہنا گیا, یہ نہیں پہنایا گیا, ایسا نہیں ہے. سب کو پتہ تھا کہ سلیپنگ سوٹ پہننا ہے, اور جن کو پتہ تھا سلیپنگ سوٹ کا کہ اس کا یہ اینڈ ہے, انہوں نے اپنی لائف کو ہی اس طریقے سے رکھا جس میں رب نے پھر ان کے اوپر فضل کیا, کرم کیا, رحمت کی, دین سے بھی نوازا, دنیا سے بھی نوازا. ایسے بھی افراد ہیں جو اس چیز کو فوکس کر کے چلتے ہیں. کس کو؟ سلیپنگ سوٹ کو. تو لائف کے اندر کئی چیزیں ہیں وہ کرنی ہیں, میں نے بھی کرنی ہے, آپ نے بھی کرنی ہے, لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھ کے کہ ایک دن سلیپنگ سوٹ پہننا ہے, پھر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. پھر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں, چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے, اس کے اندر نیچرلی طور پہ ایک انرجی آ جائے گی. اور جیسے خاتون نے پہلے کال کر کے بڑی پیاری بات بولی کہ اللہ کے حکم سے سونا ہے اور اللہ کے ہی حکم سے ہم نے اٹھنا ہے. تو یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جب صبح آنکھ کھلتی ہے کہ یا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے آج بھی ایک نئی جان دی, نئی صحت دی, نئی زندگی دی, تو آج کا دن جو ہے وہ کیسے گزارنا ہے. وہ بات ان کی بڑی اچھی, بات کو جاری رکھیں گے. کالر ہے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. میں نا لجا کشمیر بات کر رہی ہوں. اچھا جی. آپ نے اویلیبل ہونے کا کہا نا کہ اویلیبل ہو جی کیا ہو؟ سلیپنگ سوٹ اویلیبل ہونے کا جی جی کہا تھا نا. جی سوٹ اویلیبل. مثال دینا چاہ رہی ہوں. میرے بھائی میرے اپنے آج شادی پہ جی جی 12 بجے تک ٹھیک رہے, 3 بجے وہ ان کی ڈیتھ ہوگی میرے گھر میں, لاہور سے آئی ہے. اچھا جی اچھا جی. میں لجا سے بات کر رہی ہوں. اچھا جی اچھا جی. تو سلیپنگ سوٹ اویلیبل ہونے کا یہ ہے کہ میں حج پہ گئی تھی, یہ اپنی بنا کے لائی, سارا کچھ کیا. چند دن پہلے میں نے اپنے گھر والوں کو کہا اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے نا 8 دن پہلے تو میرے لیے یہی استعمال کرنا جہاں پڑا ہوا جی. لیکن خدا کی قدرت دیکھیے, میرے بھائی میرے گھر میں ڈیتھ ہوئی تھی, اور پھر جو میرے مطلب لے آئی سلیپنگ سوٹ تو بازار سے مل گیا, لیکن جب وہ میں لاہور لے جانے لگے ایمبولینس سے, ہاں جی. مجھے کہتے ہیں کہ کوئی بڑا سا کپڑا ہے جو ان کے اوپر ڈالے, کیونکہ ان کو 6 فٹ کا تھا. جی. ماشاءاللہ بہت زیادہ برتے میاں والی. تو ایک بات کہتی ہوں, لیا میں نے اپنے اور کسی میں کس کی ہوئی اویلیبل ہو ہی گیا نا, کہاں وہ پلے کہاں وہ سارا کچھ میری جب شادی ہوئی وہ یہاں آئے اور ان کی ڈیتھ ہوئی, اور اویلیبل کی جگہ بھی دیکھی ہیں اور ڈیتھ کی بھی جگہ دیکھی. اور دوسرے بھائی ہوئی ہے میں نے سال کے بعد پرسوں ان کی برسی ہے, تو وہ بھی دوبارہ تھا 35 سال اس کی عمر تھی, اس کی بھی اسی طرح ڈیتھ ہوئی ہے. اچانک جی. بائی پاس ہوئے, وہ واپس ادھر لے کے آئے. ان کے باکس میں جو ان کا سلیپنگ سوٹ تھا وہ اس قدر چمکیلا تھا, پتہ نہیں وہ کس چیز کا تھا, مجھے تو پتہ نہیں, میں رو بھی رہی تھی, دیکھ بھی رہی تھی. جی. اور ایسا تھا جیسے لائٹر کر دے. جی. اور جو میرا تمہارا بھائی تھا نا, وہ اس قدر نیک تھا, ہمیں کچھ پتہ نہیں وہ کیا کر رہا تھا. جی. اس کے بعد لوگوں نے اتنی اس کی تعریف سے, کوئی کہہ رہا ہماری بیٹی کی شادی کی تھی, تم نے دھاگا تک ڈال کے دیا تھا, یہ کیا تھا, وہ کیا تھا. اس لیے اعمال انسان کسی طرح, پھر کئی لوگوں نے حساب بھی کرتے کہ نیک لوگوں کے لیے اچھی کفن بھی سارا کچھ اچھا ملے گا. جی جی. جس وقت انہوں نے دیکھا وہ چمکیلا کپڑا اور سارا کچھ اور لائٹیں کی باکس میں, سب نے یہی کہا کہ نیک کام کرنے والوں کی ایسی ہی مطلب آخرت ہوتی ہے, اسی طرح وہ کرتے ہیں. میں یہی کرنا چاہ رہی تھی, اور آخر میں آپ سے یہ بات کروں گی کہ میں 2 سال کے برابر بیمار ہوں اپنے بھائیوں کی وجہ سے. اچھا جی. پلیز مجھے نا کوئی صبر کے لیے کچھ پڑھنا بتا دے. میں اتنی تنگ ہوں نا, بس میں بہت ہی, میں کسی وقت ان کو بھول نہیں پاتی, پتہ نہیں کتنی کوشش. یہ رشتہ اس طرح کا ہے جی, کیسے بلائیں گی آپ؟ نہیں کر اچھا, اللہ تعالیٰ آپ کے حال پر فضل کرے, کرم کرے. جتنے بھی ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے لیے خصوصی دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی توفیق دے. جی لائن ڈراپ ہوگی, جی لائن ڈراپ ہوگی. واقعات زندگی کے جس کے اوپر بیتتی ہے, جس کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش ہوتا ہے یا جو فیس کرتا ہے, وہ بہتر جان سکتا ہے. مجھے یا آپ کو فیلنگ ضرور ہوگی ایک انسان ہونے کے ناطے, ایک جذباتی کیفیت ہونے کے ناطے, لیکن وہ جو ایک درد والی بات ہے نا, وہ شاید ہم نہیں
फील कर सकते। बात को जारी रखेंगे, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर वालेकुम अस्सलाम सर। सियालकोट से सलीम शुक्र सर। कैसे हैं सलीम साहब? ठीक हैं? आपकी दुआ, आपके मिजाज कैसे हैं सर शुक्र है रब का। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्लाह ताला आप सब पे रहम फजल करें। आमीन जी आमीन। सर ये लहद में भी यही गैब व हुजूर रहता है। अगर वो जिंदा तो दिल नासबूर रहता है। मास्तारा मिसाल शरारा यक दो नफ्स मैं खुदी का अब तक जरूर रहता है। क्या बात है जी। फरिश्ता मौत का छूता है गो बदन तेरा तेरे वजूद के मरकज से दूर रहता है। दूसरी सब बात ये है, नजर हयात पे रखता है मर्द दानिशमंद जी। हयात क्या है? हजूर सरूर व नूर वजूद जी को गया जी। नगाह मौत पे रखता है मर्द दानिशमंद। हयात है शब तारीख में शरर की नामूद। हयात तो मौत नहीं, अल्तफात के लायक फकत खुदी है, खुदी की नगाह का मकसूद जी। सर आज का जो टॉपिक है जो मेरी समझ में आ रहा है वो स्लीपिंग सूट यानी कफन है जी। सर यही है सर? जी यही है जी, यही है सर। सर ये वो मलबूसात हैं जो पहना नहीं जाता बल्कि पहनाया जाता है। ठीक हो गया जी। जिस तरह नमाज की सफ में सब अमीर और गरीब एक साथ खड़े होते हैं सर, इसी तरह मखसूस वक्त पर हर अमीर और गरीब को एक जैसा लिबास पहनाया जाता है जी। लेकिन ये बात भी है कि मौत पर हक है बेशक, मगर कफन पे शक है जी। यानी हर एक ने मौत का मजा चखना है जी, मगर कफन नसीब या मुयसर होगा कि नहीं इस पे शक है, सवाल का निशान जी। बिल्कुल है, क्योंकि जो लोग मर तो जाते हैं इनकी डेड बॉडी नहीं मिलती, वो इस लिबास से महरूम रहते हैं जी। दुनिया में जो हम लिबास पहनते हैं वो अपनी पसंद का होता है। बिल्कुल हमारी ख्वाहिश होती है कि कीमती भी हो दिलकश भी हो जी, मगर वो सूट जो वक्त के साथ साथ गंदा भी हो जाता है, मगर वहाँ कोई ड्राई क्लीन का कॉन्सेप्ट नहीं है जी। मगर ऐसे भी लोग होंगे जिनके सूट ना तो गंदे होंगे ना पुराने होंगे ना फटेंगे बेशक जी। एक ये है कि जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। असल बात ये तो सर जिनके अमाल साफ होंगे इनके स्लीपिंग सूट भी पाक साफ रहेंगे बेशक जी। दूसरा ये कि हम जो सूट पहनते हैं वो 2 पीसेज होता है लेकिन मखसूस 3 पीसेज होता है जी। और हमारा ये कपड़ा किसी को 5 गज लगता है, किसी को 7 गज लगता है, किसी को 3 जी, लेकिन वहाँ पे 17 गज ही लगता है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। ठीक है सिद्धार्थ, पूरी बॉडी को कवर किया जाए जी। बिल्कुल ठीक है जी। और कैसी बात है कि हर जो ये सूट पहनता है जी वो तो बेखबर होता है उसे किस में लपेटा गया या किस में नहीं लपेटा गया जी। और लेकिन हर जो अच्छा है बुरा है नेक है जो बदकार है जाता तो इसी सूट में है जी। आगे उसकी क्लासिफिकेशन उसको जो ग्रेडिंग मिलती है वो सिर्फ इस सूट की नहीं अमाल की तरफ से बेशक जी। तो अल्लाह ताला से दुआ है या अल्लाह पाक हमें जाती दफा ये सूट भी नसीब हो और ये सूट ये हमारे लिए आगे जो मंजिल है उस वो ऐसे अमाल के साथ वो सूट में आगे वो ले जाए ताकि हमारी मुश्किलात कब्र की और कब्र के बाद की जो मुश्किलात हैं वो हमें आसान फरमा दें। आमीन जी। अल्लाह ताला तमाम हम भाइयों को बहन भाइयों को अल्लाह ताला रहमत करें, आप सबको अल्लाह ताला खुश खुरम और जिंदगी का फरमाए। आमीन जी। नाज़रीन, स्लीपिंग सूट कफन का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल किए जाए कुछ लोग डर भी जाते हैं, ये कफन की बातें हो रही हैं। स्लीपिंग सूट जो है ना ये एक अच्छा लफ्ज़ है और ठीक है जी, इसके अंदर वो है। अब जो समझता है इस लफ्ज़ को वो इसको उस तरीके से ही पॉजिटिव लेगा। कफन तो कफन ही है, लेकिन स्लीपिंग सूट कहने से हो सकता है कि इसका जो ज़ाविया है समझने का लोगों का उसके अंदर को थोड़ी सी तब्दीली आ जाए। यही कॉन्सेप्ट था और कुछ भी नहीं। अच्छा, हम बात कर रहे थे स्लीपिंग सूट की। स्लीपिंग सूट के साथ साथ अमाल की बात हो रही थी। अमाल अच्छे या बुरे ये अल्लाह ताला को ही पता होता है कि किसके अमाल अच्छे हैं किसके बुरे हैं, ये भी जजमेंट वाले दिन ही पता होगा। बाज़ दफ़ा मुझे या आपको ये फ़ील होता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कंफर्म नहीं होता कि अच्छा काम है या बुरा काम है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर मेरे ख्याल शेख सादी का ही कौल था कि अगर तुम अच्छे हो और लोग तुम्हें बुरा कहते हैं तो ये अच्छी चीज़ है, और अगर तुम बुरे हो और लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये बहुत बुरी चीज़ है। तो ये भी चीज़ें जब आप ज़रा माइनस प्लस करें तो वहाँ पे नफ़ी कर दिया करें। कोई अगर आपकी तारीफ़ कर रहा है, कोई आपको कह रहा है जी आप अच्छे हैं बड़े, बात को जारी रखेंगे। कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई, मैं जीबाल भी बोल रही हूँ, खैरियत है? अल्लाह ताला का शुक्र है जी, फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। बस अफजल भाई, इस पे तो बहुत बातें हो सकती हैं, टॉपिक बहुत अच्छा है, जी, बहुत जी। हसीन टॉपिक है जी। और रियलिटी है यही जी जी हम सब मुसलमानों के लिए। अफजल भाई, आपसे इजाजत चाहती हूँ कि टुमारो इज माय फ्लाइट। इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके साथ फजल करम करे। वहाँ जाके सबको, जितने भी यहाँ हमारे एक फैमिली मेंबर हैं, कॉलर हैं, जितने भी हक टीवी के व्यूवर्स हैं, और भी दुनिया के, पूरी दुनिया में सबके लिए दुआ कीजिएगा जी। मैं जरूर करूंगी, और अफजल भाई आपके लिए भी मैं खुसूसी तौर पे आपकी फैमिली के लिए भी करूंगी। आमीन की वजह आपको पता है? जी, वजह बता दें जी। आप बताएं अफजल भाई, आप कितने विजडम वाले हैं। उसकी वजह यह है कि आपने मुझे बहन कहा है। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। और ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है, और हम औरतों को पता है कि इस बहन के रिश्ते में कितना अदब है, कितना रिस्पेक्ट है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह मैं सबके लिए दुआ दूंगा। ये ठीक है जो जी। हम लोगों की हर टीवी की एक फैमिली है, जो जी। व्यूअर्स हैं, जो आपको हमेशा सलाम दुआ और वेल विश करते हैं, आप लोगों की सबकी तरफ से मैं इंशाल्लाह सलाम भी पेश करूंगी, ठीक और है इस जी। पाकिस्तान के हालात के लिए भी और सबके लिए दुआ करूंगी। तो अफजल भाई, इजाजत है? जी बिल्कुल इजाज़त है जी। अल्लाह ताला आपको खैरियत से ले जाए, खैरियत से वापस लेकर आए जी। सो मच सर। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी नाज़रीन, हज की सादत, और फिर हम लोग तो इस काबिल नहीं हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि कुछ जा रहा है और वो इतना जनाब वेल विशर होकर जा रहा है, और बड़ा इतना प्यार मोहब्बत के साथ। अच्छा, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे और इनके लिए आसानियाँ पैदा करे वहाँ पर जाकर, और इनका जो हज है वो भी अल्लाह पाक कबूल करे। तो मैं बात आपसे कर रहा था कि जी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस पर कन्फर्म नहीं होते हैं। लेकिन एक चीज़ कन्फर्मेशन का सबब बनती है, जिसको कहते हैं कल्ब का मुतमईन हो जाना। कोई एक्शन करने के बाद, कोई काम करने के बाद अगर वज़न नहीं है, बोझ नहीं है दिल के ऊपर, तो ये फिर एक कन्फर्म बात है कि आपका जो अमल है या आपका जो एक प्रोसीजर है वो पॉजिटिव है और अच्छी तरफ आप जा रहे हैं। और अगर उसके अंदर कहीं वसवसा